Guys, nandito kami guys kasi birthday ni Joshua. Treat siya ng mga ate niya at saka kuya niya. Yan guys, so yan yung my birthday oh. Yan. Birthday niya ngayon, July 20. Yan, kaway dyan. Kaway sa my birthday. Yan. O yan, nandito kami. Ano nga lugar to? Tinatangi pala to, Tinatangi. Yan. Ganda pala dito, Tinatangi. Tinatanging kape. Yan. Yan guys, kape yung Tinatangi. Dapat pinapalinis to. Yan guys. Pinapalinis pa na namin kasi nabutan namin madumi. Yan. Ayan, malinis na guys, oh. Ayan. Okay. Mamaya, ewan ko nag-order na ba yan sila? Ayan. Ganda di. Pangalawang punta namin dito guys. Nung una, nung hindi pa nag-graduate si Jojo. Ayan. Dito na. Ayan sila. Dito Oh, ikaw may birthday. Yan, yan may birthday guys, kita. Sayang wala tayong stand. Dati ba kay Nini? Yan. Wala lang. Marami lang pera si Dito yun. Pera si ate. Isa lang. Isa pang. Yan. Yan, order na ito na yung menu nila guys. Oh. Yan, menu. Yan. Maghanap ka ba ng order?